Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sininna tuma-tuma malabiki hadir padaloni mai pada patupusi tandra asyukur kemaraja taripung Allah Ta'ala wangi ya maraja akamase maraja pacarin nai maraja adampeng sehingga to pada angkasi napi tutur pung Allah Ta'ala madepu-depungang riun rumah barakai untuk popole sedigau madecing ya naritu peringatan Isra wal Mi'raj delenga kata sangadinna tudak-tudangi tuli-tuli madecingi ampe-ampe yari gato makada ilmu tentang Isra wal Mi'raj mamagi-magi agi mancaji papalatuk mati lori di manang to pada mala bokong naipake tu salama lino lebih-lebih di akhirat insyaallah. Salawat dan niat selamat masa di alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasabari salawat tamanang na panunno ipamase na pung Allah Ta'ala di kampung tayewi insyaallah. Sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang kena masih pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini termasuk peristiwa yang luar biasa. Iana tu sebabna ia ayat ewe na pamulai pung Allah Ta'ala na sebab wirikada subhana. Aga batukan na subhana maha suci Allah. Narikung kayat na pung Allah Ta'ala na pamulai na sebab wirikada subhana. Berarti angka tu kejadian hal yang menakjubkan ataukah gau-gau ia mapetak ke jennak-jennak risese atau linoi. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini. Al-Malabina Nabi ta kenapa bisa dia menempuh dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha, tempat yang paling jauh. Ia matoro wanni na yokka ia matoro wanni na lisu, itulah makna lailang. Sementara jarak antara bumi saja dengan bulan itu kurang lebih 400.000 kilometer. Itu luar biasa. Ya. Niki nabita pamasena pung Allah Ta'ala na pitangnya kuasa na pung Allah Ta'ala pamasena pung Allah Ta'ala segalanya bisa terjadi. Namun ini sesena dina tamak keletak. Makanya sini teman-teman bikin kehadiri iya tu to angkel loma miraja wangga itu matepe. Dan sebab bening kita ni tepat tak ada lo masih mengkalinga peristiwa Isra Mi'raj. Jangankan kita sekarang, waktu lagi Nabi tak boleh memiraja na curitangi pak kampungi sampai tak bagi-bagi tahu boleh Nabi tak memiraja li suipeman di Masjidil Haram. Runtui Nabi tak ke jannah-jannah. Boleh alena Abu Jahil magi je itu. Akarin kaji melo pulang kita tapi dia boleh pasi pulung kita we. Kadi neta taruh ni ya apa pasi pulung ini. Kau melo ki pawi agam mempulang kita we. Kadi boleh ka pamiraja wani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha kembali lagi wani wa tulisu. Kali ya ko itu minta podang ni taruh ni apa si pulung kita we. Bahkan ni apa si pulung kita we.
Narampe nabita tak bagi-bagi tahu. Angkato mata pering kato si tengah-tengah, angkato semakin dia mengejek Nabi. Kadai napatan na sa mubalik ko din ang kamabali Muhammad napan lah. Magay na korona sabah akalan na napake. Tapi dia ko insyaallah matapaki makade peristiwa Isra Mi'raj tidak boleh dibantah. Na sebab pun Allah Ta'ala rampen na kurangi risese na to matapai di na namiga pakutanana makada pulitinga gidiga. Dina. Aina perlu diperhatikan DC Bapak sekalian. Setiap tahun kita Isra Mi'raj dipuji pengkalinganya roh. Nah ini penting. Seterusnya ada beberapa penyebab itu magiro nabita mirajat nai pamulik kota Mekah. Kenapa bukan di Madinah? Di Mekah itu Pak termasuk sentral, mun di tengah. Alarapan na kuto melo mak bagi, kanjak na kuto mun di tengah. Ini logika. Aku tuh kagak miak bagi makanya aku tuh mun di tengah. Ini ajaran ini mau disebarkan. Terus di Mekah itu termasuk bibak kata mubarakah. Mekah itu adalah berkah. Jadi dia itu nak kena tahu kurangi Mekah, maka demi bakah. Agar bakah, bakah itu ada yang menerjemahkan dari kata baka ya beki, menangis. Yaitu yang pengi itu bunga letu lo Mekah, nape pertama lo Mekah. Na bunga tama tanah Mekah tapani tai Ka'bah itu jarang yang tidak menangis. Jarang dia teri. Sama kayak sesuai dengan namanya. Jadi Mekah itu bisa diterjemahkan dari kata baka ya beki, menangis, teri. Tas sinyu-sinyu menderita irita ko kapala pasawa ko makane lo ni letu napa namanya kada lo ni letu. Mini tama jada ko si pas otowe lo ni tama tapiri di Mekah. Sama nami runtu tawi marunuruni mata nak adalah latu tong. Kenapa? Di situ memang ada keajaiban dan penuh berkah. Mekah itu luar biasa. Makanya tadi Bapak Ibu yang hadir, engkau mau pergi Palawang tadi penangkan pija-pija itu nama Mekah, baik haji maupun umrah, ajak temangingi milo doang. Iya ko na terima Pak Dota pung Allah Ta'ala de tamate ko de tapura talejak tanah Mekah. Nah, makanya sering baca apa? Allahumma rzuqni ziyaratal haramaini. Pot teriang dalle upija iduai tanah haram. Aja mau tepat turnu. Iya kota ne di pendri aleta wal dijaji matu anak tak naria dalle puangi indre kima loki umrah. Mereka tahu Bapak yang hadir anak-anak pendri tanah Mekah. Engkau tahu Bu, apa na pendri Mekah ni na? Engkau tahu bali bola na pendri Mekah. Kau tahu nurena pendri pura mana ni wita? Pendri ki Mekah na sawi pamasena puangisas. Apoy pa pendri. Paidi digaga maka-maka alhamdulillah apoy sinarak dalle puangi. Netarimi Pak dongi pungaltar yang penting aja tepaja milo doang. Itu ada juga amalan-amalan itu. Kutupura mas sampai subuh, selesai sholat subuh, tupura na milo doang, tutuda cinampa, ya Allah ni bilang pilangnya, ya Allah yahu, ya Allah yahu, ya Allah yahu, ya Allah yahu, 100 kali. Sudah sholat subuh, insya Allah zikir ini saya dapatkan di salah satu buku, memudahkan orang menginjakkan kaki di tanah suci. Silakan coba. Aja nanti pikir ki makan, pikuji Pak belu jalan kotik, mak Pak belu lada, mak Pak belu lambaci, mak aja terlalu pesen nak kuasa puang itu ku makro. Angkat terus ada saja jalannya. Kupung Allah Ta'ala to peloi mega sabana. Itu asabaya itu bos kala tabe. Iya kumelo i masolat tawe anu cek dek muah. Kumelo masolat tawe. Karo ceritana bali bolai indrangi motor
capu apa bensin na. Jadi gore pa kampung makali magi terendre motor tak. Asa capu bensin na. Kadeh warungi. Ha? Ki biasa waru tangki. Magi no waru tongi tangkinna. Tamamane ngisi bukunna koro. La ilaha illallah. Paciro si buku Tamu koro tangkin motor Jadi lo ni jolo pudangi punne motor maka di baja pitu polisi motor ta. Demi na puda makan apa je me ilagay pasu si buku ilalagay. Kumelo masolat tahu ibu anu cek dek mua. Contoh wariki ero. Deka itu kejadian. Nah, ya to si komelo madese tahu anu tam maka mua komelo pun Allah Taala. Itu angka yasa sapitri. Komedia cerita sekali dia. Pak beluk lambaji, Pak beluk ladang, iya ro lakin nama honori. We magi na tapat rakai lanca JP3 kah? Wih, nacarai kangi benena. Hei, makanya si panda serasa kiye sehidup samati. Napi teraka ma JP3 kah? Nacarai kangi benena. Ternyata hikmahnya luar biasa. Apa yang terjadi ni sebab masih mana nyawa na temitai, mega to milo doangi tanna polo tung kace makanja paselena sapitri. Dia tu makan dia pemutu akong kelakai sapitri. Mega to moto pulangi. Apa yang terjadi? Dipanggillah oleh sama orang kaya. Angkat to sogilopo mobi. Weh, Pak Balu wajah haju. Sapitri na napa balo napa nasuruh pakai wajah juwe napa disoti na malui sampai miliaran dia dapatkan hadiri wal hadira yang dirahmati Allah. Sogilompo magukui sapitri. Sogilompo sini tuh bikin katir. Ini satu contoh. Iya komelo tema decing. Terkadang musibah membawa rahmat, ada juga rahmat membawa musibah. Ya. Kalau dulu ada film, saya masih ingat waktu saya masih anak-anak, ya, agero judulnya filmnya na midung sengsara membawa nikmat. Ya, ini selanjutnya hadiri wal hadira ingkana masih pun Allah Taala. Peristiwa Isra wal Miraj ini tentu angka hikmah magiro kira-kira nih pamiraja Nabi ta. Banyak hikmah. Pertama, iya ro Nabi ta sini temo-temo lebih ke hadire matai anakna apu akisana iya ro Nabi ta watunna sini temo-temo lebih ke hadire nang mati benena de nami tamurena gangkan nami lo mapidato ko Taif latu sikur rimpi kisi nakan ne saralupuh. Watunna mate sini tengok bikin kiadir benin Nabi tayasa Siti Khadijah ini istri pertama Nabi. Malah tidak masalah Nabi tak. Maka turunlah malaikat Jibril, nonoi malaikat Jibril. Maka Nabi tak tu kareba Jibril. Maka dia makukewe saya membawa kain kafan. Siaga kain kafan nak ada 5. Kada ni kan namilo tarengir kain kafangiro. Kada nomor siddi anun beneta Siti Khadijah. Kada nomor 2 naseng katonik koh kain kafata. Kada ni kapiro talue. Maka dia matu nomor talue alena Sayyidina Ali menituta. Ni kapi nasang anak tak benena Ali ya Fatimah. Kada ni kapi sidi. Maka di sidiwi apota ya sang Hasan. Jadi maka di Nabi ta magi na digaga tawana potero cide sang Husain. Maka di Jibril iye matu iya pota dia mati di medan perang, maka dia mati syahid, tidak perlu dikafani. Wadiki malah contoh hikmah
Maka dia ternyata kuru cerita nang iya maka dia Jibrilu iya tu matu anak tak Husain anak na Ali apota dia nanti itu mati di medan perang, tidak perlu dikafani. Ternyata betul dia meninggal di perang Karbala. Aga hikmah ni maka dia kuni rumun rapi tapung Allah Taala maka dia itu amat yang ipura mana ni na turupung Allah Taala. Mapamula tatekna asona onronna akan lebih sebabna pura mana ni na turupung itu bu. Cuma na rahasia kang ipung Allah Taala. Magi na rahasia kan pung Allah Taala matiangi sarik pambangiro tolino si mata mangatay. Apa benengi podangi ki ipodaki aja letak. Maka ini aropi pulo na tong umurut tatamate. Nanapay 50 tong umurut ta ini ulay masagaki. Engka na to memewa kasi jagur kalau ko kasi gajang. Kapalo pewe si gajang maki. Magi mo tarula na sa manasari o mate ki. Pada mo dale benengi na patam ti pung Allah Taala dale na panapita tolino mega to makutu magi dilo tala tak balu sapo na sa diga wala pangalese ke catatan. Tapi narasya ka pung Allah Taala makanya Bapak yang hadir semua orang punya peluang mati kapan saja. Jadi di mana ke hadir aja tak kena di tu paji umat wae ternyata umat wae mati. Magalak muka je tania to malah saya mati. Tiri ku mak boleh monro tania kecelakaan ngempune tawe. Agai pale atu ngengi. Iya tatuo malasa dena malasa matoa dena matoa asal tuki tajeng ngali tak mati. Ni ka makada pung Allah Taala. Asal makada pung Allah Taala kullu nafsin zaikatul maut. Tungkat manyawai manasah dena kada puang tungkat malasai tungkat matoi maka demi tungkat manyawai ia tanyawa tajangi nah penito amatang dia pilih on ratu maka ko masigi dia mati tahu si hari-hari ni tahu sujuk mas sampajan na mati masih kiri na mati pura mas sampajan na mati di masjid Pak. Ang katoro kasi majame ko masigi na mati wangi dari lantai sekian dia jatuh mati Pak. Ya singa matiro okko hotel mati itu tahu okko pasawa saya mendampingi jamaah haji tahun 2015 pas latu ko Jeddah boleh ni kami ni lisu latu ko Jeddah otowe siap berangkat naik pesawat pulang ke Indonesia. Pas nuka tapun ke Makabi, Ustaz ada jamaah tak lagi tidak enak ini. Lari nak kasih lo malakoro, agesana na bandarero, kursi roda. Sekali na latu koro makali mati Pak. Pertama ni koro meloni burai kali ini ternyata angka informasi masuk makanya siapa jamaah ini kenapa Bu meninggal dunia lari nak lo pulang ibinino koto maka ditahabi Bu suami tak meninggal dunia maka dia lepuk bini bini naruh boleh jawab maka dia sebenarnya ini suamiku dari sejak mau berangkat selalu minta turinillo mitona sama kali ipot tanah podo mati ka aku tanah Mekah. Tapi dia na pelo puang ko Mekah mati kini balik mati ko Jeddah. Itu loh. Pangatur pun Allah Taala. Jadi aja tak kada melulumu Pak itu perumaja ngai le koci amaki. Boleh ka maperisa sapu asam murah amang. Kolesterol amang. Bangga nih dengan sehat. Hati-hati ki. Mengkatau majan pada dina mate. Matinro minateru mate. Matinro. Mengkatau ni lo runtu Pak yuk bika mata sia magi na mate na sama tinro mi Pak na teru mate kutu na sama tinro boleh mak Jumat.
kejadian di Pinrang pole majuma liwu-liwu koe na sustase magi narapia serak maka di benina utat dunia sas mako batiku gelindrung wih tau mati pole itat duye pole majuma pa angkat tau mati ko to pole mak bajasa si bawa anak na pelari to bapak na dulu samping kirinya sampai di rumahnya tadi bapak latuk ni bolai sila da tedu lah mati bapak na boleh galungi mak bajasi pak. Jadi itu amat yang ipuran atur Allah Ta'ala. Nayaro malakala mau je ni taki dene rita kurumun ronau idi ne minita dene rita cabana tu sita mo wah menyamat tu cerita yolo bawe lo minum kopi agak dia apa ne rita ale na mimita ki kani tajang ni terus ya rumah kala mau ni taki dene rita diga onron na salah diga ya setak tutu diga ya setak kurung dina niga tidak memilih tempat tidak memilih umur dan tidak memilih waktu itulah malakul maut. Kesabaran Nabi Sulaiman maka dia gitu keriba maka dia engke jigri malakala mau keringkai maka dia keriba semelo kak milo tulung pelutu kak kasih usale kampungi mereka sale kampungi kemilau maka dia melo kak lo tanah hindi magi melo corona kada wi mito kaje ko malakala mau maka dia Nabi Sulaiman pasal pakanjaki pengatata he angin luturengi sahabatku ya melo tanah hindi maksudnya tanah India Lato ko tanah India lalu turang angin sebab mujizat na Nabi Sulaiman wadin na parenta angin ni. Weh lalu turang sahabat. Lato ko tanah India apa yang terjadi? Maka dia malah kalau mau cocok nih. Dia nawan rasa-rasa sapaki. Maka na sang okoy munro na pitotor po Allah Ta'ala ipasaran nyawatan. Jadi dia itu gagawin ina tunang kaayak makada Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad podangi tawe padang kamana kutu masalah ngamatiange maka cubuang ngamatiange mulo rumah sakit mulo masandro fa innahu mulaqikum nadupaiki tu amatiange nadupaiki dina lalungi nadupaiki iya ko makana lalu di muki si lalung nadupaiki maka kendo kemelau de kayo lah. Makanya kematian tidak bisa kita lari darinya. Apa hikmah yang saya sampaikan ini? Pada hinya Nabi tanah sebab nak kena isara mati tu ni amurena wading kasi nonre mak daraga mati topa. Iya benena mati tu lau si mak dakwah maka de agama nar terima te dakwahku irempas ko taib pada akhirnya melo ibu Rewi saralopon Nabi ta dipanggil lah Isra Mi'raj. Aga patarima yangi sempajang aga betongan maka dia itu sempajangi Pak Bura Sara ini nawa iya kong ke masalah tabu dega gacau itu sempajangi ala Pak Bura segalanya. Makanya dalam Al-Quran apa dikatakan oleh Allah wasta'inu bisabri wassalah pancaji patulur risesemu sabara sempajang nah kapan nang kata mulai pakanjaki ro sengi sabara ya sengi sabara mapalisu ya sengi mapalisu ya kongka kejadian risesena kapan palisu di Allah Ta'ala amangi selesai persoalan agi pak asal macam oki palisu di Allah Ta'ala sinam pada selesai masalah tenang isat itu maka terus sempajangi dua mi Pak Bura na panonno pong Allah Ta'ala sakbara sempajang apa dua to milasa iya kode itu masuk satu menyamang ibi no iya kode itu masuk satu menyamang jadi dua to mi Pak Burana aga Pak Burana as-sabru as-shalah iya konakan naki susah sakbara Pak Burana iya konakan naki papenyamang digagat caw itu sempajangi jangan justru dibalik iya wita mako kita gilitosi pena inakan nadale pena mabele kupung Allah Ta'ala waktu nama perdira jilo mak beri jama sekali nata tambah tokona pa jadi lo mak beri jama isa nata tambah si walek na desi sana sempajang wah iya bahaya iya hati-hati ki
Jangan justru dibalik. Makanya saya bilang, ketika orang mendapat nikmat, justru dengan nikmat itu Anda bisa mendekatkan diri kepada Allah. Justru memiliki sempajangi. Ini tuh biasa umpama kada semakin sibuk dengan dunia. Tapi semakin sibuk dengan dunia, berusaha sibuk juga dengan ibadah. Jangan dibalik, Pak. Tapi justru ini kejadian sama gue. Iya mereka kejadian sama gue. Sibuk na taruh lino. Padahal biasa waktu nama padipat dia. Rajin lo masih gimak beri jama. Yo lo yang kena imangi. Iya deh namanya yang mulai terlambat. Biasa pun ngaji tamal kili mana pan terlambat kita akan ngaji minggu re patah tambah si toko. Ide namita Juma mani bawang moeru Juma terlambat to nila tu si macurita dika pinak dia naga nalulungan iya nang kata ulu mak Juma nenri pakatok bay na curita ai dia nak diga ga Juma talulungan tu ade bani Dewi sakuku masigit apa terus terapa dia panang kawakatok bokoy. Yang kedua, iya mega masigi manderi mega mo pakuso na bira monro ko saliwat tiras nako ko ni saliwa monro pak mara jadi tak cerita ina kan dua tal luma cerita itu angka lalu manderi na tung gaji ru to makato ba ukur tuju na lampu na bangi matole na pita-pita makui na kaji na Dewi na wadiki guru kada penjahit. Coba maka tu bagi. Pak Idza Sa'idal Khatibu ala mimbari komendri pak ketua mimbar apa ya takalam aja mau bicara. Pamaya takalam faqad laga ni mak bicara berbuat sia-sia. Paman laga fala jum'ata lahu nigi to mak gau sia-sia majapung kai tu diga ga juma'a lolongang irusut. Ya saya sampaikan panitia masjid. Iya komendri pak ketua hentikan aktivitas na aja nu mak deket duit aja nah. Wih, dicili-cili, belik-belik. Dapat aja nak utang. Kan dipakai tu bayar sih. Ini banyak masalah Pak. Mungkin tidak paham. Si kanjak ni rekomend dipakai tu bayar hentikan. Malah biasa pun makan dekat jeruk pengedaran cilingi. Asal kita ni mereka tahu mudah panen dipakai tu bayar. Pamula ini na joka. Ya mau bro. Di. Isi sini. Minda dipakai tu bayar. Ya sopo makalaka caban nawal dingi labi me ko matin ruki ne ko macuri taki apa ai ko matin ruki di tanan nak ayami ko majuma ite to matin ro iya ko rapak menemui poncinge de to na batal jenne iya ko rapak menemui poncinge kata dua ponci itu dua mo ponci to iya sange ponci itu sapiori sengaja panas itu dua poncing iya ko matinro ki ko juma ina rapak mana mo poncing menurut bo pikiro di na batal jinni asal rapak mana mo poncing tapi ya kung kato makato bay tawin atinro teraka poncing na siwali to kan kato mandari palo ko melo mataru poncing teraka ko talinga ki asuki jolo majini na pertama cuma sempajak. Tapi engkau tu pengalaman anggota kadang kung kata terima tinros tas ko jumai gampang pak burana. Kada kaaga sa aja ka tadui. Pura ni nasa coba koy. Matinro di ka tadui. Pura mani masam pajat ini tadu. Kapal lupa loyolo. Akhirnya basa maju masa pura ni masam pajat tau. Deh na tinro mundri. Akan itu tu iya pun namanya matinro ko masih iya. Ya, ini kembali lagi sampai sini topik. Jadi Pak Bura kami nama kanjak degaga kali itu sabara sempaja pungal talap Pak Guru kiwe aja nak bila sapa Pak Bura degaga cuy 14 abad yang lalu kurang lebih Allah turunkan ini melalui Al-Quran. Pak Bura kami nama kanjak ini itu pakai matulur risese muripuange apa itu sabar dan sholat. Kita ni kere. Iya kong katahu makanja ibadah sempajanna. Yakin gak insya Allah.
Di napapadi-padi pong Allah Ta'ala itu. Makanya biasanya kali ka tuh. Nigi pakanjaki sempajan na ipakanjaki pakalinon ko pong Allah Ta'ala. Di nawat disali apalagi itu dibarengi dengan berjamaah. La yasibuhu pakru fid dunya. Nigi to jaga sampajan limotuna nasibawe berjamaah. La yasibuhu pakru fid dunya. Dena kanne akasya siangnya tahu itu letu. Lisuna di pemasena puangi. Makanya sholat itu penting Bapak biang hati. Dina pelajaran pedi peringerangi apa terkadang sampajangnya angka tahu raji siulang dina meta malam masih. Pengeruna jama-jama linoe, pengeruna jabatange, pengeruna dale mega rupana na sabari nama romo te maderi na cak bangi sampajangi. Paling banyak saya temukan napai lo mengantar apa butik dina sampajang. Maga perlu kali na buting. Wadi jajing kekoi waktu na butik dina sampajang. Letu siulak kapang dina sampajang. Asamakin saya berbulan madu. Padahal iya komelo inawanawa iya rupa diri na pung Allah Ta'ala justru semakin ngega papinya menaringi pung Allah Ta'ala semakin perlu iri pemegi ibadah. Tapi Bapak Ibu makanya okoniro monro tanran naside ata tau syukur tonga-tongange tania bawa sempajan limot tuna jama. Makanya dikatakan siapa yang banyak syukurnya adalah orang yang banyak sujudnya. Kayak yang kasujud tadi. Ya kau makan dekat siapa yang banyak syukurnya orang yang banyak sujudnya. Kau makan dekat banyak sujud berarti bukan sholat 5 waktu yang dimaksud di sini. Kenapa bukan sholat 5 waktu? Iya sampai jam 5 waktu mana sesujudna. Loro siko sujudne, asra siko sujudne. Makanya yang dimaksud di sini salat sunat. Kenapa salat sunat? Bisa 2 rakaat duhanya, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kalau Imam Syafi'i maksimal 8 rakaat. Tapi ada mazhab lain boleh sampai 12 rakaat. Itu sampai duha. Terutama di ibu-ibu wih munri boleh. Tapi pamigi sempajak tak ibu sempajak duha tak namakannya makomini jok kalakai to antara yolo masu mini jok kalakai tai pandai balik cik de sini yolo mandre ambok nah mandre sayang ambil suku tomatoan itu ini gak sayang aja mandre ini patuk gurah terus makor ko macho ni kapang ipatungat tuy ko din na malupo sa dana pa banta to ni lakay na idi masilam ni tak matur mo gara-gara lakay he dining kalingin ako dining gara ure manre mini jokka iya ko patas sila kay ta aja na tacue iya ko patas si aja na tacue pa dito kan onre gaba ipa jokka badicik nila kita dan begitulah caranya Nabi. Iya. Jokka ninangero tota mana idi makun rayi mala wejin to mas sempajak duha. Wih kanjak paha. Akan tujuan sampai duha Di samping kita ini menambah ibadah, menambah syukur, kesempatan melodote kasih lakai tak. Terus terang pada kibu termasuk orang yang mustajab nama romo terima pak doa kena seorang istri yang mendoakan suaminya, termasuk orang tua yang mendoakan anaknya, istri yang mendoakan suaminya, meromo tu nak terima pun Allah Taala. Nak cairi ni yuk kan antri macam-macam lulu lah. Maka dia laki ni pakanja kiji peringeran pakanja peringeranmu ingerang di sange lulu. Hati-hati ki mau ke buah pakanja kilala servis na lakai tai. Biasa po ko man na siya perkawinan nga makali itu biasa anak mi katatding iya magukewe tau lupo mi kato natatding tanya anak tau lupo macam bang tatding
Piku ya sesedis sang ustaz. Nalai tahu wih. Hati-hati ki gue. Betul na dia pak bitau ki apalagi ko magerta-gerta lah kita ya kepada mu iya deto. Mulai murus. Saya minta maaf ini Bapak sekalian. Ini yang terjadi. Sekarang ini karena perkembangan orang muda ketemu, orang muda janjian. Sekarang orang muda berbohong. Jadi itu HP makuluali. Yasengi makuluali wat dingi makanja ko makanja itu pojokengi wat dite makasulang krisisina to masulangi makatani. Laba ipa. Iya. Makanya di ibu-ibu di itu Pak Guru kita. Dito tu na mereka ko tuli sumatu iparisa-parisa HP na lakay. Parisa-parisa injo iti HP mo ko makade mupas sa matut na masulang. Papala kisah dia nak makasulang. Iya ko siap pitangi ancame man ni. Hindi mo pitanga dito pitako. Api ni mimili tadi na milu di ipitamanak ko. Uy. Mula manang. Hindi pitanga de wareko. Ancame man ni. Saya mencoba menanyakan pada orangnya pengadilan. Tapi saya tanya orangnya pengadilan, kenapa di Sidra banyak orang cerai? Milo ta si buto maserang si tahu uku Sidra. Lo ka pinrang makoto. Lo ka suprim makoto, lo ka wajo liwa pa. Wajo. Lo mau ke pengadilan makutan melo dua sebu berkas antri di ka pengadilan wajo mau cerai. Ternyata saya coba telusuri itu, saya cerita-cerita yang bersangkutan, paling banyak cerai di wajo itu adalah banyaknya terjadi pernikahan dini. Nampai kalau si disimpi palakai nini negeri masih ke maka ini lebih mesin aja. Di kamau itu di Cina pun ipalakai. Pure palakai sila dan ilakin na tajang iko kamera cata mana na pak melupu lakai na. Coba na pada munya. Wal dingi maka damu ya anak-anakmu. Melupu lakai na pada jambu masa. Napa ya rubenena kelas di SMP mito utama. Sekali na ile ina taja siali na email ila deni pada kota mi warungi pe ko cara deni sama nasui. Inilah yang banyak menjadikan sekarang perceraian Bapak sekalian. Nah, ini penting saya sampaikan. Kalau dulu yang menyampaikan Pak Kawa. Gitu? Nah, kembali kepada persoalan sini na tomo-tomo lebih ke hadir. Tabe, lisuki pe mako sampajangi. Makukewe lisuki pare sampajata tapa mege sampajata Pak Kau. Jangan hanya sholatnya hanya untuk kepentingan dunia. Apa menderitungka tahu kebanyakan. Wih masa pajak duha ko nasa berak masalah sawala dan le. Kebanyakan ngerunya nama sampajang hanya untuk kepentingan dunia. Maka itu tur masa pajak duha nasa masalah sawala garit dal ikut masa pajak duha. Iya ko iya di Pak Guru kiye. Wih asal suki maduha ke alhamdulillah. Magi na to susumak duha ka di pamasina manipu ang agi-agi may nagurang iduha ko. Serahkan ni kubung Allah Ta'ala. Agi-agi melo natur nagurang iduha ko bung Allah Ta'ala. Melo gi Pak Baraka kulino ko sarimundi dan pastinya pasti na Pak Baraka bung Allah Ta'ala. Tajaman ni bawang, puang ni mising. Ya. Seterusnya, angka tahu di kawat tunna koilei mas sampai duha. Tabi. Witri ina tajama. Yang penting engke usahapan nungangi. Witri iya witri iya ko de betul jame talu tasid dina yolo sid dina. Pura ki masam pajangi sako masigi pura ni masa paja sunna isa pak dia purero tetu ni male sirekang. Sirekang na jolo tala usolli sunnatal witr rakaatan. Esengi rakaatang sirekang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca Fatihah, kau digati siapa pengupu rokok ki, maka di kanja. Fatihah tebat baca Fatihah nah.
Tah betul na Fatihah alhamdulillah tu capak na. Engkau memang ripot na. Allahu Akbar Fatihah. Rokok ni ai dia na sesampajang ni. La salata wal liman la bi qiraatil Fatihah. 3 kesempatan atau dia nak baca suratul Fatihah setiap rakaatnya kecuali kalau dia masbuk. Magampang ni. Tah. Idi to matoking ke hadir dia ti senginang e betongan na dia ti sitengi niat na usolli sunatul witr aja na. Bicara gini. Piku cara no bosan. Ti seni masa banyaki. Kada itu ke. Ke ba? Witri. Allah. Kau pakai maraji. Dengar, ini mana banon reje kunci aki. Neta Cina nampak mi je buat Cina nampak mi. Meta mi aku terima pesabu. Cari pa aja ko HP. Ia biasa tahu makalele nasat di kolale nami pak. Ia maguke makalele ni tena nasat di kuturimi gai. Menteri sia sirun tu teta lewi tadi ga anak ambu induk lah diga siwada gara-gara HP. Diga siwada. Tiru HP maguke. Jadi witri sirakanlah jolo bagi pemula sirakanlah jolo matuk metasi menyawa boleh kutuma witri pak ganda ni telu pura ki mas sepajang isa yala ni bak dia yala ni witri aku masih sempamanya tapi komelo ki makanja bagus mato juga di rumah sempajang sunat makanja aku boleh aja tu si nondre bola tak de nondre mas sempajang itu mamanya latu ni boleh masa pejangis aku masih gi. Kau dia tersampa mawitri aku masih gi. Aku ni bola tak pura ki manre. Tasat dini matu makademi ni matinro tolo na umalawe jinni. To mas sampai witri meloki gasirakang, meloki telu, meloki 5, meloki 7, meloki asera, meloki 10 sikdi. Maksimal 10 sikdi rakan la witri. Kami nak megani roh. Aja na 10 sih ditala. Mau telumi luar biasa yang penting lepan nungangi. Kanjakna ko isap dinya le makan melo nak matinro tolo na malawe jene to mawitri na telun rekang. Mau kerja 2 baru 1 boleh. Mau kerja langsung 3 boleh. Iya ko 21 maka deh usalli sunnatan alal witri rakaat ini. Apa dia kagak witri 2 toh? Jadi atas witri 2 ini nanti tambah 1 baru 3. Ini nanti nomor tadi kata mapang makan dia juga witri 2. Ini gaji makan 2. 2 tambah sini. Telu ganjil. Itu. Jadi ada yang pelaksananya membolehkan 2 baru 1. Jadi puri matu 2 rekange. Mak berisal laki buta. Tato sikit malai sidi. Usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Iya kok mak bisa rogi ni buat di mato sampai jauh witri puang 2 rakang Allahu Akbar burang bersalah witri puang sirakang Allah selesai kendre mun rajin sampai jang rokok dene suruti kayang isuruti rokok jadi kong kata makutu mas sempajak tanya aja sempajak merajing tepak mito manipi aja natami kecurita tepak nipi na topo ki kutu patambay takko laba mutim paru ko peda laba ni gaga saya minta maaf ini itu aja na rogi gitu bu iya ko selama ini tu disampaikan limo tu bang ipagok digaga perubahan tu lo ki amiraja usahakan ada tambahan salatnya dede toje na minta pak mitangi jama-jama dinuta. Iya, makanya di sinilah pembuktian bahwa siapa yang banyak bersyukur adalah orang yang banyak sujudnya. Saya tidak mengatakan saya ini ahli ibadah, tidak. Tapi alhamdulillah, kita semua berusaha. Iya, kau kata ulin lima witri dia betul lima tahajud witri tertentukan, tapi matu tu insyaallah, kita usahakan mat tahajud. Nih yang mana nampak sekarang tahajud? Luar biasa tu nilai ini tu tahajud. Termasuk ibadah akan diberikan oleh Allah maqamam mahmuda, derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi termasuk kelebihan dapat tahajud patindo tindro imah tu tesari mondri patame alena suruga
magai waktu tindro nang kalena moto makasiwiya si wadawana kung Allah Ta'ala. Satu. Yang selanjutnya, yaitu tahajud termasuk ibadah yang membuat orang ikhlas. Keikhlasan luar biasa. Makanya siapa yang ingin belajar ikhlas beribadah, saya pernah sampaikan, seringlah bangun bertahajud. Di mana nilai ikhlasnya tahajud itu? Yaitu kotolo masigi masam pajam magharibi marumu mo pinuk baki ki kadawin kamu yang numita ka. Itu istilah kamu yang sudah peka masam pajang. Wih kamu calon matuaku. Wih kamu yang nuku. Tuh kan? Tapi coba kere tahajud Pak. Iya tahajud jangan kamak kada bali bolata. Lakai lagi deni taki moto. Anak tak sidepe ki liu deni taki moto. Bene tak sidepe ki matindro deni taki moto. Magai makele puang. Tania meto bene kumelo pitang woto puang. Tania anak kumelo pita puang. Tania laki kumelo pita puang. Idi meto woto wakatai pemelo kasih wada-wada. Mega hajak kupongi. Makanya tabe. Orang yang sudah tinggi rasa keikhlasannya beribadah lebih senang ketika tidak ada yang melihat daripada ada yang melihat. Iya kok matangin ikhlasan na puji mi ko dikato mitai. Tapi engkau tu meromo na solani si tangi. Masa ngamme makan itu pas saja. Mata andre tu godaan na si tangi Pak. Iya, makan andre guru Temul Ghazali, napaki makan demi mas sempaja tapang itu si tangi. Matupi, jolo. Itu. Nuli biasa kau kue. Jolo, matupi. Terus makor, matupi. Tete telu. Nape mi mas sempaja loro. Matangan kita kak bere mengaji masigi mdena. Mak balak itu. Makanya. Iya kong katahu nasi mandi guru Temul Ghazali. Purin nangi makada. Jol adik. Mereka pakan jakin. Tepat waktu. Lo mak jenne. Apakah setan pulang? Belum. Angka si tangi mak pengaruh. Tudah mau ko jolok menonton. Purin ni mak jenne. Lepas si cado. Tuh. Biasakan ke makoro. Purin ni mak jenne. Wih makan jak piling ni. Angka si makada dek. Melo ka takbir. Pure majin nih langsung takbir Allahu Akbar. Apakah setan lari? Maka dia diguruti malah belum. Di pana pajang kamu piuk kutu makanya magan bici kikire pala sila siwi. Balak ko. Natu nak menerima sampaja. Lasi baga. Pura siaru nang kadede meka patanang meka pakan jaki. Apakah setan pulang? Belum. Nabi ciki tamai ilalan nati mak dengit kuati. Si tangi melalui dengan pembuluh darah masuk ke dalam. Baru dia bilang apa? Ceritakan besok tetanggamu kalau kau lagi sudah bertahajud tadi malam. Si puluh-puluh nih cerita. Peko carana pala tu irusan pajak tahajud nak kau tahu nasabui mingkaling ke para pak waniro. Kedua, you perepak tunggangi kedua tak kita kak mas sempajang itu na perepak. Tak pun aku tanya, hei sempajang ke, asli terimu tu kak mata haju iya, dia gagal. Itu caranya syaitan. Dia nama rigage cerita ro amalan taruh aku makutane tahu maka diturimu tu kiji di mata haju kaya alhamdulillah pamasena ponge. Iya tasan rekata lah. Kedia biasa tu dua, biasa tu apa, menteri tu enang, biasa tu arua. Piku je cerana, milu kaja mata dia bisa ngi, diga apa lah? Kata apa lah? Kedia diga kan? Ya sen. Kedia malah mau Fatihah, kedia alhamdulillah apa lagi? Imu atu, imu tu Fatihah, imu tu alhamdulillah. Kedia mundin dari sedih naga. Mari nemu je apa lah nasa Fatihah. Kita zaman ni. Ya na pura Fatihah rukuk ki dikati sa bacaan rukuk itu to sami Allah liman hamid di sini sa bacaan itu sujud ki dikatapu tu daki di situ baca Rabbi pilih rukuk sujud siki pura dikati sa itu tu dasi makon di rumah terteru aja nak kata baca apa ni disuruh ki dikatapu katongato tu tau dikanapu wai kasihna Enaro nasukuru kato matoy kasi kada lamo di China na pasti ko agama ki. Jadi na pa aja makutana ko anak na.
Cocokmu ke jaru nak batiku matahaju, menderito sira kami, witri ko cocok ni ka zaman. Iya pula nak mawit mas sampai tahajud dan rekang. No cakaru dulu set dia. Tu ni witri sira kami ni wala. Cocok lah dah ni tunduk cocok ni. Ter angkat di Cina tu. Aku ini mamukai loki maring kalinga insyaallah. Napa itu tahajud ibu tabe. Dek tu nama si tate sidli tate dua tate telu. Namo mengaji masigi untuk subuh selama de panabatawi makanjak wadi ki matahajud. Silolo tatalinga, tapa mengaji masigi, lari ni malah wejenne, duan rakanna ta'ala, matangangi matahajud duan rakang, tapa masalah tawe, selesaikan tahajudnya, berdiri witir walaupun satu rakaat, pure matero, tajeng itik bana, patung babangi tawe, tok jokan lo masigi, wih, kanjana. Jadi runangi witir tawal ni bu, agak kanjana. Nomor siddi menyama papinadingi pak silolo tapura si wada-wada puang. Yang kedua, angka jenne tak tamatindro, iya terutama. Nampi maka dekat langit, tasat dipiale tak melu matindro, napa ki lo mak jenne tak tawitri supaya iya ro jenne sempajata tak bawe lo matindro. Aga kanjana, nigi matindro, napura mak jenne, na teru mati syahid. Nigi mak jenne na tinro dijagai bitinro nakko maleka elat tu tama watun na subuh. Ya kung kataw melo pakan naiki melo majajasi pa okay, insyaallah. Silakan coba Pak. Menyama pa pinading itu Pak ko majenap matinro. Matinro ka coba ni. Ajenne kinap matinro. Pekuni sas ko melo ka mamusu makan jalan dai paki mamusu tu tubur mak jenne. Mesa muki mamusu. Mak beraka itu dipakai mamusu jadi. Jadi kenapa saya sampaikan demikian dari sekian banyak sholat? Mega mau patau salapahan nasengir tahajud kopi tate sit dia kopi tate tidak. Iya kok iya piru tu tak moto. Silakan. Mengaji masih kita telinga, masih kesempatan selama dia panabat tahu insyaallah. Masih banyak solat-solat yang lain. Iya, angkat tawi temale sara Pak, demi melai sampajang awabinna. Uri mas sampajang mangribi lanjut awabin 6 rakaat. Angkat tahu dia namelo melai ro sampajang tobakna tak 2 rakaat. Jadi si kanjakna itu ketemu tok lo si tengana Pak subuh materu ni jolo cemme kita menyama tu pinading ibu ko to cemme subuh tapi ko cemme ki ko subui ya aje ta jolo ibolo le tu 7 nalonge kasih jeda waktu sedikit 5 detik pure nape bolo luwe menyama tu ipake makasiwian ko to pura cemme apa tu masam pajang de na marumu cakar lu iya mana aje ko de to cemme itu nama kan jawa itu mak jenne menderi kali siandrakan ni runangi menderi lalu kapang kato na kapat tauru matahaya maku dina sepur ka jawab beri sallallahu apa pajin malam pumani limai kenapa terbawa tidur ini jadi insyaallah sempajata yaku makanja ibatewe pagawi sempajangi taita barakat no kolino lebih bisa rimundin na Allah Ta'ala. Oleh karena itu saya sampaikan anak tak tapudangi ya ko tapudangi anak tak ada sempaja kina diga gitu pada kanja sempajangi pagau na tuntungi puangi nampi ki puangi lino akhirat tak insyaallah asempaja kina makur cara tapudangi anak tak sempajangi napa ya ko dita sempaja tuna diga buat tak tuo lino lebih matu sarimundin na Allah Ta'ala aja tamangi pudangi sempajang anak tak aja tamangi pudangi apo tak sempaja asempaja ki aja minna ko binita aja minna ko lakita aja tamangi pudangi palagi ko matoni lakita dia benar sempajang pak bitawi kaya mbok nai matoano tu yolam ko amate nanya yari gi apa capur iku mundiolo asempaja ki insyaallah. Dan ini sholat Bapak sekalian, ini yang pertama diperiksa nanti di akhirat. Kenapa sholat pertama diperiksa? Kenapa bukan puasa?
yang susah dikerjakan? Kenapa bukan haji yang anggarannya luar biasa? Kenapa bukan zakat? Kenapa mesti sholat? Ternyata sempajangi indok na sinin na pakkasiwiangi. Aga isang Indo di sini pakai sibiangi, sinin na sebenarnya ya katai yang kemana ko tu, angka ni puasai, angka tu haji, angka tu wisaka ko tu sampajang. Kumas sampajaki, Allahu Akbar, angka ke puasa ada. Sabara puasa tidak makan, tak boleh tu makan. Tinggal rangi. Angka mama sampaja mamanya macam cepat. Ya mau aku buraki mas sempajang, boleh makan, boleh minum, tidak membatalkan wudhu. Dengarang ya, tidak membatalkan wudhu, makan dan minum, tidak. Makanya masuk ke orang Malangi, betul? 20 mau tala bu, 20. Hah? Arwah. Makan ada wudhu. Pak 20. Insyaallah. Ya lagi bicu kak 20. Ini pak kambak mana gitu? Pak kena 20. Ya? 20. Berapa di Mekah? Yang dari Mekah? Siapa Mekah nanti tarawih nah? 20. Ini kan untuk apa? Oko Mekah 20. Tasik digeso siweni. Si digeso siweni. Makanya pas selesai 30 juz. Tapi kok jangan coba-coba. Jalan si digesuk muala kene gak capu tahu itu. Yaru lagi tugas pertama kak mapat terawih uku sidrap jalan rapang pura mangaribi maka di panitiai pakanjaki nak berarti tak mapat terawih ya lo tangai talah ayah sen seng jatuh nama lesi itu nama tengah kak mage kene ko malasi kituna puru itu matoai. Itu si kumatang kina cau itu matoai. Ang kanana sa pura kejadian okoy. We matang ngalak da make terrokok, make tersujuk na matang ngirokok ta we tapang ka to matoy mun dina sa cau ka iya. Mak de. Ajiro panitia na masigin na pudami man akadi kejadian ni nak nasang. Lemunya mana sama tengah ngirokok nagura sa cau ka iya kamak de. Ay to sino malas sila nak pakato masigi pak lalu ni 20 lah si pakasaura ki je dia jika meruk mana lalungi tabe ajak muah na dito je na meta de na marigaga to maroja-roja na sebab pakasiwi apa saya minta maaf kalau mungkin saya tidak berkatakan dia tidak kalau kama carama na ruami rekan na latih ke rumah sigi saya tidak witir terus itu pulang sampai di rumah tambah. Dia mereka ipasa-pasa na sebab pakasiwiya. Ipasa-pasa roja na sebab pakasiwiya. Dia mereka tu madoko-doko na sebab pakasiwiya. Curiga kaya kung karamalapin alo pinumulu potana. Ada apa ini? Iya di Koramalangi lo kemana ki sudah rata atau siang ini lah tu dibekai. Tapi jadi soakan 20 rakaat. Apalagi muko arwah minalati ko masigi tu bola tak manyama itu ya 20 ko boleh ko dinali masigi Oku bolata, pada mi mani binita, aja tahu tiri emakna, oku masigi, kopi matu boleh, tambah 20. Latu ni bola na, itu mau mat 20 nama na, maka di binina, ni kena imang ki, pakan jaki, iya. Maka di binina, akan udah pala. Kiri, di mo kiri, namu turi kulu Allahu mi. Bikiaseng, rakaat pertama kulu Allahu, rakaat kedua kulu Allahu sih. Wadiga, boleh. Tapi tak pula, memang dibinita maka itu dikulu Allahum itu apa mau protes damai? Kulit tak pulangi, kulu Allahu sih. Itu pula memang ni maka itu dikulu Allahum itu pak agak tu lah mekul itu miya apa lah? Masih muncul tu miya roh agak. Iya kau meloki muncul dua inna atena kulu Allahu. Ayo kan ni nyaman nak kau boleh salah sedon rakaat tu gili simite ibu aga ipulang ibu asa ngang ka banda talo ko masigi inangi tuman rejo bandang tuman re bandang puri don rekat puri maga tu kay tumakat desi dini je uli makat idi makat ni laki tahi bini tahi ka di kui dini ule tu dan ni pula idi yang masih don rekat puri si don rekat lo jumi buah kopi cakarudu ka sedih to min si kopi jolo
Itu. Tapi Budi sengaja sampaikan mengingat Ramadan tidak lagi sampai 2 bulan. Ya. Jadi mudah-mudahan dapat berkah Allah Taala Isra Miraj TYW. Mari kita berusaha semakin meningkatkan ibadah sholat. Jangan hanya sholat 5 waktu yang hadir, tapi mari kita mencoba sholat sunat dan diusahakan kebanyakan sholat sunatnya dikerja di rumah, sholat wajibnya diusahakan di masjid insya Allah. Demikian, minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.